Ayun o. Bayad po. Ayun, malapit lang. Paabot-abot na lang yung malapit yan. Ayun, may tagay pala dito may tagay pala dito mga katukad oh. Ayan, shoutout nyo na yun nasa bus 1 tsaka bus 3. Tuna lang po yung pulutan namin. Tuna lang. Simple lang yan. Tuna lang po. Baka ng tuna. Tapos Alfonso, yan. Shoutout naman boss. Shoutout nyo na dyan. Shoutout nyo na yung mga gusto nyo shoutout dyan. Shoutout Multi Resources. Nasa kabilang bus. Shoutout Perand Agency. Ayun o. Prudential. Ayun, Prudential. Steadfast Agency. Ayun, Shoutout boss, Automatics. Shoutout boss, LMB. Ayun. Pakitag na lang po kami. Ayun, sige. Pakipalo na rin ha. Okay. Boss, ano mo? Ayun o. Dito kami sa bus number 2. Punta kaming Bataan. Outing ng Alo. Ito yung bus number 1. Yan. Bus number 1. Ayun ang bus number 3. Sinicheck na isa-isa. Ayan, si Ate Inday nag-check ng listahan. Ayan o, kaway-kaway. Hi, o. Shout out, welcome to my vlog. Maluwag pa. Ano pa yung wala. Ito yung hinihintay ko eh. Ayan. Ano yung pogi. Ayan o. Ito na yung hinihintay para alis na. May tao dito. Mauna na yung bus 1. Bus 1. Yung bus 3. Ayan, bus 3. Kaming huli yung bus 1. Ayan. Hinihintay pang isa. Ate Aida. Palis na kami. Mga katukad, palis na kami. Puno na kami. Okay. Dating na yung hinihintay namin. Ayun, dating na rin po. Palis na po kami. Palis na.
yung malapit lang. Paabot-abot na lang yung malapit yan. Ayun, may tagay pala dito mga katukad. Oh. Ayan, oh. Shoutout nyo na yun nasa bus 1, saka bus 3. Tuna lang po yung pulutan namin. Tuna lang po pulutan namin. Tuna lang. Ayan, simple lang yun. Tuna lang po. Tuna lang tuna. So yan. Shoutout naman, boss. Oh, shoutout na dyan. Oh. Shoutout nyo na yung mga gusto nyo shoutout dyan. Shoutout po kay Marces. Nasa kabilang bus. Shoutout Perang Agency. Ayun, oh. Ayun, Potential. ayun, Prudential. State Pass, ADC. Ayun, Shoutout, step back. boss, Automatics. Shoutout boss, LAP. Ayun. Pakitan na lang po kami. Ayun, sige. Pakipalo na rin ha.